4 and a minuto number. Burlosanon, making aangayon, tama abi-abihon, ngan mabinuligon, waray kay iliwon, kay pirmi malipayon, mahusay an pamayhon, kamahiyong-hiyong. At di burlosanon, makisasangkayon, diri ka arawdan, kay makisasayawin, iyakan karisyuhan, waray ka na bibilmon, kay anhi burlosano, kalibayan kayon. Kalasigisang kay sayaw na, ang iparis na kuhulat na, mahusay hiyamatan unpang, tagahipulos nga daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kakot aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan paagahan. Ito ay burlos, waray kabaratan, ngan diri arangan, kay bungdo nga mahinyang, dabuan mahusay, nga kababainaan, kabunduhan ni burlos, imong hikikitaan. At di burlosan, permi magtawa-tawa, kung imong kikitaon, makan waray problema. Permi malipayon, an pamahong-pahong, an mga pamaygon, kamahiyong-hiyong. Hala sige sang kay sayaw na, an ipanis na uhulag na, mahusay hiyabanan unpa, tagahipulos nga daraga, paniguro ayaw pag-alang, kay diri kakot aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan paagahan. Hala sige sang kay sayaw na, ang impanis naghuhulag na, mahusay hiyapatan unpa, tagahipulos nga daraga, paniguro ayaw pag-alang, kay diri kakot aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan paagahan. Mahusay hiyapatan unpa, tagahipulos nga daraga, paniguro ayaw pag-alang, kay diri kakot aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maaga.